AGBM sa kalam. Siyempre gamit natin yung Tiny Pro 500 Ryobi Muginkai na XUL. Yan guys, oh, and 4 pounds line. Shout out tacklebox.me, Master Jan Torpedo. Yan, oh. Pag umorder kayo nito guys, isang set, meron kayong free cup. Ipopost ko yung link sa description. Yan, ito gamit natin guys, AGBM. Tapos yung na-recommend yung bullet jig 3 grams. Yan. Sakto lang to sa likod ng ano. Yan. Yan, wala nang sukat-sukat yan. Off natin ulit. Taman sa layo na itong maabot. Straight mo lang yung line, tapos hintayin mong lumabog. Pag feel mong lumabog na, yan lang. Hintayin mo lang ano, dakmain ng isda. Strike ko. Ay, sus. Strike. Oh, size to. Size. Uy, snapper. Ay, hindi. Ayan, oh. Guys, oh. Ayan. Ganda ng gulay. Tapos ang gamit natin yan, green. Hindi na tuluyan. Ha? Hindi na tuluyan. Doon sana itong laki. Na oh yeah, yeah. Yung isa bit boy. Ito malaki to ah. Oh, malakas lang. Hiling ako, hiling ako. Uy! Uy! Panalo. Kaya pala malaban. Pwede snapper. Uy! Lalaki. Ayun boy. Aywa. Sana ka na-record. Panalo. Kilo. Thank you Lord. No. Ayos, recorded. Yan guys, oh, landed. Mr. Monkey. Yan oh. Shout out AGBM. Yan, lunok oh. Yan. Snapperoo. Yan lang. Ikot to boy. Yan. Problema natin, nalunok niya. Ayun.
So yun na po guys, yun ang doon nagtatapos ang ating laro. Ang gamit natin nga pala is Ryobi Mugenkai. Yan, Tiny Pro 500, 4 pounds na line galing sa Tacklebox.me. Hindi to sponsored. Gusto ko yung product, kaya gusto kong i-share na ano, gusto kong i-endorse. And then yung ating lure is from AGVM ng Singapore. Alright, thank you sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Ayan, para sa mga susunod na mga adventures. Meron din tayong TikTok, Instagram, at saka yung ating page. Alright, follow nyo lang yung mga link. Subscribe sa mga sir, ha. Thank you for watching. God bless.